Boleh, arahin aja. Yuk, 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 Mas. Halaman dulu. Aduh, bayang. Tidak, Fel, tidak. Baik, bicara. Go ahead. Stand up, please. Karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilerimize girme kazanır. Ve Sayın Mütoyan'ın 2010 yılında ülkemize gerçekleştirdiği sizleri ülkemizde görmek istiyoruz. Teşekkür ederim. President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of Turkey at the Credential Hall for a joint press statement. The joint press statement by the President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Turkey will now commence. Ladies and gentlemen, His Excellency. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Presiden Recep Tayyip Erdogan beserta seluruh delegasi Indonesia mendapat kehormatan menerima kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari ini, dan tadi kita berdua baru saja melakukan pertemuan terbatas dan pertemuan bilateral dalam suasana yang terbuka, yang bersahabat dan sangat produktif. Banyak persamaan antara Turki dan Indonesia. Kedua negara merupakan anggota G20, anggota OKI, anggota MIKTA, dan kedua negara juga mempunyai peran yang sangat strategis di kawasan masing-masing. Dalam pertemuan tadi kita telah membahas beberapa isu dunia yang berkaitan dengan terorisme, situasi di Timur Tengah. Tetapi memang kami menitik beratkan kepada bidang ekonomi. Tadi kita sudah sepakat akan adanya hambatan-hambatan perdagangan yang ada, ini bisa segera diselesaikan. Yang berkaitan dengan hambatan free trade agreement yang belum kita punyai, tadi sudah kami sampaikan target kita adalah tahun ini bisa kita selesaikan. Juga red tape dan
birokrasi, ini juga akan nanti segera kita bicarakan. Kemudian kerjasama baik di bidang industri peralatan militer, industri pembuatan kapal-kapal kecil, ini akan segera kita konkretkan. Juga pembangkit listrik tenaga gas, ini juga segera ingin kita konkretkan. Tadi juga sudah kita setujui akan segera adanya penerbangan langsung dari Turki ke Kuala Lumpur, kemudian ke Jakarta, dan menuju ke Denpasar. Ini dalam rangka untuk meningkatkan turisme dan juga untuk angkutan penumpang dan kargo dari Turki ke Indonesia, dari Indonesia ke Turki. Tadi juga sudah kita sepakati bahwa sudah waktunya Joint Commission, terutama di bidang ekonomi, segera bertemu pada tahun ini untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada agar bisa ditingkatkan lebih baik lagi antara Indonesia dan Turki. Kerjasama di organisasi MIKTA ini akan juga segera kita tingkatkan, tetapi akan kita lakukan secara bertahap. Saya kira itu hal yang tadi kita sepakati bersama, dan selanjutnya kami persilahkan Yang Mulia Presiden Erdogan untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Öncelikle sizleri kalbi duygularla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Endonezya'da bulunmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Gerek şahsım, gerek heyetim, bunun yanında geniş bir iş adamları heyeti, ki 100'ü aşkın bir iş adamları heyetiyle buradayız. Türkiye-Endonezya arasındaki bu resmi ziyaret, inanıyorum ki bu görüşmelerle de çok farklı bir zenginliğe kavuşacaktır. Ben basın açıkçası yine Kars'ta şehit edilen demiryolu işçimize ve Adana Pozantı'da şehit edilen 2 polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii özellikle bu son dönemde Türkiye'nin yeniden en önemli gündem. Sizlerin huzurunda özellikle az önce değerli kardeşimin de bugünkü görüşmelerle ilgili özet ifadelerin dışında kısmen benim gerekse heyetler arası yaptığımız görüşmede gerçekten burada bugün bir kez daha hissetmiş olduk. Burada kendimizi ikinci evimizde hissettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Hareketinin ardından ve daha sonra 2012 yılında Bali Demokrasi Forumu vesilesiyle İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman da yine bir ziyaretim olmuştu. Belediye başkanı olarak da değerli dostum Joko da dolayısıyla demokrasiyi anlama noktasında bir sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü demokrasi biliyorsunuz yerelde başlar. Ve yerel yönetimde bunu yaşayanlar demokrasiyi bu noktada görürler. Bu ziyaretin vesilesiyle Sayın Joko Widodo ile ilk defa bir araya gelerek yüz yüze görüşme imkanını bulmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şahsım gibi siyasete özellikle mahalli idarelerden geldiğini mutluyum. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız bu verimli görüşmelerde ikili siyasi
bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları görüşme fırsatını bulduk. İlişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunda ve Endonezya ortak kültürel değerlere sahip, bölgelerinde siyasi istikrar ve refah merkezi olarak öne çıkan the President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Turkey. We would also like to thank all the members of the press. Itu nanti kan harus diseleksi mana produk yang siap, mana yang belum siap. Itulah proses dalam rangka free trade agreement. Kerjasamanya berapa sih usaha ya Pak? Ya Pak, boleh Pak nilai kerjasamanya Pak? Ya memang banyak sekali. Memang saya kira angka yang ada sekarang ini memang masih sangat kecil dan ini mau kita dorong agar bisa meloncat lebih tinggi lagi. Saya kira dari Turki ini membawa rombongan yang sangat besar sekali yang nanti kerjasamanya bisa B2B, swasta dengan swasta, atau BUMN dengan BUMN, atau BUMN dengan swasta. Saya kira semuanya memungkinkan, oleh sebab itu perlu kita temukan. Apanya? Tadi yang kita bicarakan yang besar memang industri kapal, ya, kemudian geothermal, kemudian bidang industri militer, kemudian di bidang power plant, kemudian angkanya nggak apa, apalagi ya itu. Tapi memang tadi detail, kita sudah masuk ke detail. Saya kira Presiden Erdogan juga senang detail, kita juga detail. Jadi saya kira ini cepat masuk. Ya. Diundang akan datang ke sana nanti? Diundang langsung akan? Apanya? Ini satu-satu kita mau ke Timur Tengah dulu, di beberapa negara. Setelah itu ke Amerika, setelah itu baru nanti ada pertemuan lagi di G20 November di Turki. Yang mungkin ketemunya lagi di situ. Sampai sekarang 12. Mas Tri, ya, masa langsung.